Assalamualaikum. Hai guys. Hari ini kita nak bikin video unboxing NUX MG300. This is my second multi-effects processor. I have one before, iaitu from Zoom. Tapi saya dah jual yang Zoom tu dekat Carousel last year. So this is my second multi-effects processor untuk gitar. Jadi mari kita buka lah ya. Kita buka. Jadi kita unboxing saja. Mari kita lihat apa ada kat dalam ni. Jadi ni saya beli dekat Bras Basah. Bras Basah kompleks. Ya, kedai adalah kedai tu Ranking Music. Jadi model lama ni MG300, tapi banyak lagi orang masih pakai dan banyak juga yang kasih review yang bagus. Jadi bila kita dah buka box ni kan, dalam dia kita ada manual, yang manual untuk kita gunakan produk ni macam mana nanti. Dan kemudian selain daripada itu, dekat sini kita lihat ya, dia punya packaging memang bagus lah ya. Nampak. Okay, kita ada adapter. Adapter. Ini adapternya. Dan kemudian okay, ada owner's manual, adapter, dan kemudian apa lagi kat dalam ni? The multi effects processor itself ya. Packagingnya bagus lah untuk memastikan gitar ni bila dalam gitar pula, untuk memastikan kalau efek ni bila time shipment tu yalah kalau terjatuh ke apa dia tak damage. Okay guys, ini dia multi effectsnya, multi effects pedalnya. Jadi casingnya ya, bukan metal, bukan besi ya, tapi mungkin nampak macam high quality, very hard plastik lah ya. Jadi mungkin tak mudah pecah jugalah ya. Jadi ni switchnya ya, switchnya pun okey. Jadi ini semua knob-knobnya, dan kemudian ada apa itu, ada dan ada lah ni pedal, benda apa ni saya pun lupa namanya ni kan. Jadi dekat atas ni ada dia punya rubber mat ni kan, supaya tak licin ya. Jadi kenapa dia macam start, okey. Ya, keras juga ni okey kan. Okey. Naam. Jadi okey. Dan di belakangnya connection very simple ya. Tadi input ni dari gitar masuk sini, output pergi monitor speaker kalau yang pakai monitor speaker, kalau tak pakai amp. Connection kena balik semula lah pada owner's manual ni. Kan. Kita nak sambungkan kat mana dia punya output, nak pergi output kat mana kan. Nak pergi dekat apa itu, kalau orang yang nak record tu dia pergi apa tu, equipment yang lain. Jadi kena lihatlah kat dalam buku ni. Ada stiker macam mana nak connect. Okey, jadi ni dia kasih kita instruction tentang how to connect ya. Jadi daripada gitar kita pergi input, daripada output boleh terus pergi amp. Dan kemudian kalau kita nak main gitar ni dengan using effect multi effect pedal ni, kemudian kita nak play along with our favorite song, kita boleh connect to our MP3 or even to our computer ya. Dan kemudian apa itu, untuk menggunakan semua efek kat dalam multi effect pedal ni, of course lah you have to connect this multi effect pedal to your computer using USB cable. Cakap pasal USB connection. Okey, NUX tak kasih kita lah USB cable Jadi USB cable kena beli sendiri lah. USB cable kena beli sendiri lah. Jadi ni dia punya port lah semua ni ni dia punya port lah ya. Gitar di sini keluar lagi amp. Ni kalau nak pakai
you have aux in ya untuk connect to MP3 ataupun apa CD player ke apa-apa kan. Kemudian USB yang ni, USB port pergi kepada komputer. Tapi unfortunately USB cable tak ada, tadi saya ada cakap tadi. Dan kemudian your adapter ya, adapter masuk kat sini ya. Jadi begitulah guys ya. Kita akan try benda ni tapi mungkin dalam video lain kot. Jadi untuk hari ni very short and simple video ni tentang unboxing NUX MG 300. Thank you guys. Hi guys, now walking to the shop to buy the USB cable. I just don't understand why NUX cannot provide the USB cable. Hai. Berapa bang? $4. Okay. Not bad. Yes, ada tak suara? Testing. Okay, best. Okay, assalamualaikum guys. Sekarang kita share sikit lah kan pasal NX pula NUX MG 300 ya. I know lah you guys semua tahulah multi-effect ni mestilah must be connected to your computer lah desktop ke laptop ke, as long ada komputer baru boleh pakai. Kalau kita tak connect to the computer software yang ada dekat yang provided all the software that been provided to this multi-effect pedal kita tak boleh pakai. Jadi kalau semua software tu kita tak boleh pakai kan, efek-efek dia tak boleh pakai juga. Jadi kita akan bicarakan tentang nak download beberapa software sebelum kita boleh pakai NUX MG 300 ni. First kan, jadi kita ni manual instruction instruction manual dia ni in PDF file punya format kita akan dapat bila kita dah download apa itu dia punya benda-benda yang kena download lah. Okay, so mana nak download benda-benda ni yang kita perlukan? Okay, kita kena pergi dia punya website. So ni website dia you can go to Google dan just type lah NUX MG 300 kan, ataupun download apa-apa kan. So kalau kita pergi kat sini, saya pergi Google, dan Google dia nampakkan MG 300 NUX. Okay, you click that one. So you akan dapat dekat, you akan sampai kat sini website sini. So website sini mana dekat benda-benda yang nak kena download tu, you scroll all the way down. Yang kat atas tu kalau ada masa nak baca boleh baca lah for your info kan. Tapi kalau you nak just to download benda-benda yang kena download supaya kita boleh pakai MG 300 ni kan, you scroll all the way down. Scroll je all the way down sampai dekat sini support ni manual and guide. So sampai dekat sini apa yang kita akan buat, manual and guide ni you nak download pun boleh. Sini dia punya manual. Okay, manual tentang benda ni. Kalau tak, you download terus dekat sini. Dan dia punya firmware pun ada kasih dia punya manual. Okay, jadi depends lah dengan your computer kan, sama ada you pakai Apple ke atau you pakai Windows kan. So you pilih salah satu. Yang penting MG 300 firmware ni kena download. Jadi depends you punya komputer apa. Kalau Mac you pakai kat atas, kalau Windows you pakai kat bawah ni.
Kemudian selepas download tu, you download ni juga, QuickTone Editor software. Dia pun ada dua, satu untuk Mac, lagi satu untuk Windows. So kalau you Mac, you ambil ke atas, kalau Windows, you ambil ke bawah. Kemudian bila dah download QuickTone Editor, you kena download ni juga, NUX ASIO driver. Okay. You kena download. I think untuk Mac tak payah code pakai driver. Kalau yang pakai Windows, you kena pakai driver. Jadi it depends lah, you punya Windows operating. Kalau Windows 7, you download yang Windows 7 punya. Kalau you pakai Windows 10, you download Windows 10. So once you dah download 3 file ni kan, dia punya firmware, dia punya QuickTone Editor dengan NUX ASIO driver, you dah okay dah. Okay. So sekarang kita dah ada semua software yang diperlukan tu. Sekarang mari kita pergi pada instruction dia. Macam mana nak nak connectkan komputer kita dengan NUX MG300 ni, dengan software-software ni kan, macam mana nak pakai semua ni. Mari kita pergi pada dia punya instruction manual. So this instruction manual yang you guys tengah tengok ni, ada dekat yang tadi tu, yang saya kata tadi tu, once you download dia punya firmware tu, ada dekat situ, ada list tentang apa dia punya manual instruction ni, tu kan, NUX MG300 firmware update ni, dia punya guide kan, in PDF format, ada dekat situ. You just click, nanti you akan nampak benda ni lah. Jadi so bila kita dah ada semua tu software tu, you kena follow dia punya instruction one by one, bro. You kalau tak ikut, tak jadi. Serius, So macam saya kan, saya kena buat berkali-kali baru jadi. So macam it's a tedious job lah. Tapi kalau awak semua kan yang dah champion komputer, I think tak ada masalah. Macam saya slow sikit pasal komputer ni, jadi kena buat berkali-kali baru jadi. Okay, jadi apa yang kita kena buat, once kita dah download, sebab instruction dia kata download dulu kan. So dah download tu semua yang 3 file tadi, kita boleh pergilah the next step. Jadi the next step kat situ apa, connect your your NUX tu dengan your PC, sama ada Windows ke ataupun Mac, you connect them. Once dah download, you connect them dengan using USB. Okay. Talking about USB, this NUX MG300, dia punya port untuk USB port dia adalah micro USB. It's micro USB. Okay. Dia bukan C port. C port tu is apa tu? I think selepas micro USB. Dia micro USB. Micro USB tu dia punya pin tu macam kita kalau charge handphone Android kan, lebih kurang macam gitu lah dia punya pin tu. Kan, so itu dia punya USB port yang ada dekat MG300 ni. It's micro USB. So kalau dan kemudian kalau you guys you punya komputer pula kan, belakang dia punya USB port adalah C type punya USB. Kan. Jadi if you need all the adapters to make sure that all your USB cable can be used, by all means lah guys. You try to get all the adapter lah. Sebab nak cari kabel macam ni susah sikit. Kan? Macam kebanyakan laptop hari ni dah tak ada dah USB port yang besar tu, semua dah pakai C type punya USB port kan, yang saiz kecil. Kemudian from our computer is USB C type, dan kemudian to NUX MG300 pula micro USB. So nak cari satu kabel yang macam tu, handphone punya kabel aja boleh pakai. Handphone punya kabel pun dia punya kabel tu kan, to handphone is micro USB. Tapi dekat lagi satu end tu kan, pergi kepada charger kan, atau pergi kepada plug untuk kita pergi pada plug tu kan, is USB yang besar tu kan. Jadi itu yang saya katakan, nak cari kabel yang exactly macam ni pada saya macam susah. Semalam saya dah pergi cari, pasal NUX tak kasih kabel, tak kasih USB kabel ni. Jadi saya cari saya cari kat kedai komputer, macam tak ada itu. Ada pun pendek lah. Macam
macam sepanjang tapak tangan ni. Sepanjang tapak tangan ni macam mana saya nak pakai pedal ni nanti kan. Jadi I need a longer one. Longer one diorang tak ada. So at the end I buy USB cable. Then I also need to buy adapters lah to make sure it can be connected. So when you go and buy your USB cable, you have to connect this multi-effect pedal to your PC. Okay, please take a look at all the ports. Jadi pergi kedai tu sekali je balik barang cukup. Jangan kena pergi 2-3 kali. Okay, itu satu. Jadi balik semula tadi dah download software dia. Okay, so you can connect your MG300 to your PC using the USB cable. So after that, apa yang kita kena buat? Okay, number 3, get ready to update. Okay, so itu gambar ni get ready to update. So bila you dah download 3 software tu kan, dekat NUX firmware updater ni you ada nampak dekat firmware yang tadi tu yang kita download tu adalah dalam list tu adalah benda ni NUX firmware updater. You click that one, nanti this small box akan pop out lah. Once you see this small box kan, you tadi dah connect your NUX MG300 to your PC using the USB cable. And of course kan automatically you also dah connect this MG300 ni dengan power cable lah. Jadi multi-effect pedal ni dah pun on. Okay. Jadi bila you dah dapat di small box ni kan yang nama NUX firmware updater ni, then your NUX MG300 also dah properly connected to your PC and also to the power cable. Nampak gambar 2 tangan ni kan? DJ. Tekan dua-dua button tu. Kan? Tekan dua-dua switch kat bawah tu at the same time. Keep holding down both foot switches and plug in your power supply. Release both foot switches until you see the pedal is connected. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. Oh, sorry guys. Okay. Sorry. Saya itulah sebab tu saya kata yang connection dia ni is not a easy job to do. So you dah download dia punya software, you connect the NUX MG300 to your PC using your USB cable only. So do not connect the multi-effects to the power cable first. No, we just connect the NUX 300 to your PC dengan USB cable sahaja. Then after that, you go to the software that you download yang tentang which software that I'm talking about, yang firmware tu. Firmware tu. So dekat list tu you can see lah NUX firmware updater ni. You click that one, then this small box will pop out. Kemudian bila dah nampak small box ni, so you tekan lah 2 button tu, foot switches tu you tekan dua-dua at the same time. Kan? Actually boleh pakai satu jari je. Boleh pakai satu tangan aja. Satu tangan tekan 2 button, lagi satu tangan you connect the power cable to your multi effects. While holding the 2 foot switches. Okay? So press down the 2 foot switches using one hand, your left or your right. Saya rasa pakai tangan kanan senang kot. Picit 2 button tu. So picit, press down the 2 foot switches using your 2 fingers of your right hand. Then kemudian your left hand pula connect the power cable to the multi effect. So once that been done, kan? Release both foot switches until you see the pedal is connected. So bila dah tekan, kita tunjuk muka lah sikit lah. Kalau tak ada reaction macam tak syok pula kan. Okay. So 2 jari ni daripada tangan kanan saya tekan. Yang satu ni saya connectkan lah power cable dekat multi effects tu. So once dah connected, you can let go. Yang 2 switches tu you let go.
Okay. So once you let go, apa yang terjadi? You akan nampak benda ni pula. Ni step 4. Kat sebelah ni kan tadi tu step 3, ni step 4. Bila kita dah release the two switches tu, kan? You will see these two boxes again, kan? Jadi tengok dekat A ni, asking you to click on the select file button. Okay, select the new firmware. Okay, click that button. Nanti adalah benda-benda yang nama, macam kat gambar sebelah ni kan, dan blur kan tu kan, macam-macam nama keluar tu. It's okay, you just nak baca boleh baca, tapi panjang lebar cerita kan. So bila dah nampak benda-benda tu kan, nama-nama dah keluar, mula kosong kan dekat dalam dialog box, kemudian kita dah nampak ada benda yang apa tu keluar dari situ. Bila dah nampak nama-nama benda-benda tu, wording tu keluar, you can just click on the start update button. Okay, so once you dah click on tentang apa, the start update button, okay, and the connection tadi semua dah connected kan macam tadi. So what will happen, kita lihat dia punya next next step number 5. Wait until the progress ends. So while in the process of updating, you don't do anything, just relax, tunggu, buat air ke kan, tengok TV ke, kan. Take some time jugalah untuk update, kan. Jadi bila dah complete, bila dah complete update ni, there's another one more step that you must do. And step 6, finish updating. Once dah completed, dah finish, dia akan tulis lah. Dekat kita punya MG 300 ni kan ada small monitor ni kan. Situ pun you can see, dekat komputer pun boleh see, and you can also see akan ada wording yang keluar, iaitu apa, finish updating ke updating completed ke, something like that lah kan. So untuk memberitahu yang update dah selesai lah. So bila update dah selesai, apa kita kena buat? Belum habis lagi kerja dia. Kalau kita lihat kat sini kan, dia punya instruction is once updated dah complete, once the update has completed, close NUX DFU update, benda ni lah kan, tutup, unplug power supply and micro USB cable from pedal. So bila dah habis updated tu, bila dah habis bila update sistem update tu dah complete, okay, you close the dialog box, dekat ada X tu you just tekan, dah tutup, you kena cabut balik plug-plug ni. Tapi jangan cabut mana-mana asal boleh tak, you follow the instruction, so sui-sui punya. Okay, first unplug power cable dulu. Jadi power cable tarik dulu, dah unplug power cable, baru you unplug your micro USB cable, but not from the PC, from the pedal itself. So dua plug ni yang dekat belakang kita punya multi-flex cable kena cabut. Cabut power cable dulu, lepas tu baru cabut USB cable. Bila dah cabut, kena buat apa lagi? Hook the pedal to your pedal board again and try out the new features and tone. Jadi bila dah cabut, masukkan balik. Cuma kali ini bila masukkan balik tak payah tekan, just cocok balik saja. Dah cabut power cable, dah cabut USB cable, masukkan balik power cable, masukkan balik USB cable, dan nanti dia auto detect. Once dia dah auto detect, job done guys, dah boleh pakai dah benda ni. Jadi ini instruction ni very crucial. Kalau kita tak follow one by one, dia tak jadi. Anyway, kalau kita perlukan proper guideline, mungkin saya tahu lah, saya cakap berterabur pun tadi kan, baru first time ni buat video macam ni. Okay, you can go to YouTube. You go to YouTube, saya pun pergi YouTube juga untuk tengok, pasal saya buat berkali-kali tak jadi, kan. Jadi sini ada banyak lah kan video tentang apa tu, ni kan quick start tutorial kan. Mereka ada ajar juga macam mana nak download all the software that you need
and how to connect the multi-effect ataupun UX MG300 to your PC and how to make it work. They will tell you step by step. Mereka lagi champion kan buat video kan. Saya cuma cakap gini je. But I still hope lah kan. Whatever yang saya kongsi kat sini adalah manfaatnya juga. Okay, guys, all the best. See you again. Updating guys, it's updating.